दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज छात्रा के साथ हुई रेप मामले में न्याय की मांग को लेकर सीपीएम का प्रदर्शन, धरने पर बैठे। पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में एक गौर सरकारी मेडिकल कॉलेज IQ सिटी की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ शुक्रवार रात हुई रेप मामले को लेकर न्याय की मांग कर सीपीएम कर्मियों ने IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में घुस गए और जमकर प्रदर्शन किया। यहां तक कि वह न्याय की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में अब धरने पर भी बैठ गए हैं और लगातार मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मी व मेडिकल कॉलेज के अन्य स्टाफ सीपीएम कर्मियों को कॉलेज कैंपस से बाहर निकालने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है। कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी सीपीएम कर्मी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि रात को आखिरकार कैसे और किस तरह व किसके आदेश पर कॉलेज के छात्रों और छात्राओं को कॉलेज कैंपस से बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा वह ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद यहाँ आसपास सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि आरोपियों ने बेरोक-टोक बिना किसी डर और भय के इस जघन्य घटना को अंजाम देकर बहुत ही आसानी से फरार हो गए। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा वह चुप नहीं बैठने वाले, वह दोषियों को तो सजा दिलाकर ही रहेंगे, साथ में वह ऐसे दोषियों को सह देने वाली इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। গতকাল রাতে দুর্গাপুরের একটি কলেজ, মেডিকেল কলেজ IQ সিটি, সেখানে একজন মেডিকেল স্টুডেন্টকে তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। এটা একটা নতুন ট্রেন্ড পশ্চিমবঙ্গে। ডাক্তারদেরকে গণধর্ষণ করা, সেই ডাক্তার অভয়া হোক, আরজি করের ডিউটি করছে এমন ডাক্তার হোক, বা আজকে IQ সিটির হাসপাতালে একজন ইন্টার্ন হোক, একজন স্টুডেন্ট হোক, ডাক্তারি পড়ছে, তাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম এবং মানসিকতা। এখানকার যারা রেপ করে, যারা মোলেস্ট করে, যারা খুন করে, তারা জানে যে আমাদের মাথার উপর তৃণমূল আছে, আমাদের মাথার উপরে মুখ্যমন্ত্রী আছে। আমাকে শুধু লোকাল তৃণমূল নেতার তার পায়ে পড়ে যেতে হবে, তাহলেই আমি খুন করি, রেপ করি, সবকিছু ক্ষমা হয়ে যাবে। এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার নেই, মহিলাদের কোনো সম্মান নেই। আপনি যে কোনো মহিলার গায়ে হাত দিতে পারেন, রেপ করতে পারেন, খুনও করে দিতে পারেন, কিন্তু ঘটা করে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে আপনি মা দুর্গার পুজো করেন, মা কালীর পুজো করেন, মা সরস্বতী, মা লক্ষ্মী, মা শীতলার পুজো করেন। যদিও বা তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেটা করতে দিতে চান না, এক বিশেষ গোষ্ঠীকে তারা মনক্ষুণ্ণ হবে সেই জন্য আজকে চণ্ডীপাঠ শোনাতে হয় না, ঢাক বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজকে মহিলাদের এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা, খুব দুঃখজনক। আমি একজন মহিলা হয়ে আজকে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী আমাদের চাই না, সবুজ সাথীর সাইকেল চাই না। মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে সুরক্ষা দিন, আমাদের সম্মান দিন, আমাদের উপর যদি কেউ এরকম ধরনের আচরণ করে তাকে শাস্তি দিন।